honor to welcome each and every one of you here to the most anticipated annual Birara Gannet State of the Organization event 2026. We are in this, and what fuels that drive, what fuels that passion is our participants. $100,000 sold! ሰላም የድንቅ ቤተሰቦች ርብቃኔን ዛሬ በሌላ ፕሮግራም ተገናኝተናል። ቢራራ ገነት አሶሲዬሽን ባዘጋጀው የፈንድሬዚንግ ፕሮግራም ላይ እንገኛለን። ብዙ ሙዚቀኞች አሉ፣ ፋሽን ሾው ይኖራል፣ ቬንደሮችም ይኖራሉ። ሁሉንም አብረን እናያለን። አብራችሁን ሁኑ። Ladies and gentlemen, my great honor to welcome each and every one of you here to the most anticipated annual Birara Gannet State of the Organization event 2026, our annual celebration of impact, growth, and the powerful transformation here at the prestigious Sheraton Addis, the collection who generously offered us this space. Ladies and gentlemen, how about we begin with a round of applause to welcome everyone. Our founder, Sanafak Gabru, who couldn't unfortunately make it and join us here, but she is joining us online already with her other partners. She has sent a video message, so we're going to go straight to Sanafik and she's going to deliver her remarks. Please, she can hear you, so let's celebrate Sanafik before she speaks with a round of applause. As many of you know, Birara Gannet has existed in idea form for over 13 years now. All these years, I have carried it with me as an idea, as a vision, as a dream, as a friend, as a confidant, something I have propelled into all corners of my life. Not just me, many of the team members that are in the room with you this evening. Listen, tonight, it's all about you. Yes, you, our attendees, having fun because many of you purchased tickets to support us. And for that, my gratitude is immense. Board President of Birara Gannet will be coming to the stage now. And if you could please receive her with a round of applause. I invite you in this evening to engage, connect, and don't leave anyone without talking to us because all ideas will be respected to make our dream come true. Your commitment is what makes this work possible. I invite you this evening to engage, connect, and imagine what we can build together because real change happens when purpose meets partnership. Thank you for being here, everyone, for believing in our mission, for supporting us, and for standing with us as we continue to transform lives. For 13 years, we've kept going, learning, adjusting, growing. Our resilience is our foundation. With or without support, we will figure this out. But with you by our side, we'll reach thousands more faster. Support us so that together we can turn waiting lists into opportunities faster than ever. So Birara Gannet ምንድነው? መጀመሪያ ምንድነው ዓላማው? ምን አይነት ኦርጋናይዜሽን ነው? ቢራራ ገነት ከተመሰረተ ኦልሞስት ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዓመት ተማሪዎች ሆነን የጀመርነው ኢኒሺዬቲቭ ነው። ወደ 13 ዓመት ማለት ነው። አዛ ኦርጋናይዜሽን ሬጂስተር አድርገን መስራት ከጀመርን 5 ዓመት ሆኖናል። ምንድነው ዓላማችን? በተለያየ ምክንያት ቤት የቀሩ ሴቶችና እናቶችን ከቤት ወጥተው
የስራ እድል አግኝተው ራሳቸውና ቤተሰቦቻቸውን እንዲለውጡ ፓይፕላይን ይሆን ነውና የተለያዩ ትሬኒንጎች እንሰጣለን። የሙያ ትሬኒንግ የምንሰጣቸው ዲግሪ ዲፕሎማ ላለው ሳይሆን በተለያየ ምክንያት ትምህርታቸውን መግፋት ያልቻሉ እንዲሁም ከፍለው መማር ሳይችሉ ቤት የቀሩ እናቶች ናቸውና ከቴክኒክና ሙያ ትሬኒንግ ሴንተሮች ጋር ከተለያዩ ኢንስቲትዩሽኖች ጋር ኮላቦሬት አድርገን ብሪጅ ሆነ ጆብ ሬዲነሱን እንሰጣቸዋለን። ከዛ ኤኒቲንግ መማር ፈልገው ግን እጅ አጥሯቸው ኦፖርቹኒቲውን ሳያገኙ እድሉም እንዳለ ሳያውቁ የሚቀሩ እናቶች አሉና ያንን አሳይተን ራሳቸውና ቤተሰቦቻቸው እንዲለውጡ ነው የምናደርገውና ቢራራ ገነት ይሄን ነው የሚሰራው። We have a live music performance side by side. So, as usual, we're not going to play music with a DJ. We have two beautiful artists who are going to perform live. You want to know who they are? Okay, so we have Dawid Mashallah Boy and Wiha in the house. ፈንድሬዚንግ የፋሽን ሾው የተለያዩ አልባሳቶች የሚታዩበት ነው። እኔንም እንደምታየኝ አሳምረውኛል። በጣም አምሮብሻል። አዎ ሆፕፉሊ ያው ሴቶችንም ሰፖርት የማድረግ ፈንድሬዚንግ ስለሆነ በተለይ ባለሙያዎች ሙያ ላይ የሚሰማሩ ሰዎች አይ ቲንክ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ብዬ አስባለሁ። ሶ ከዛ አንጻር ሴትም ደግሞ ሆነሽ እንደዚህ አይነት ሙያ ላይ ደግሞ ስትሳተፊ ማበረታቻ፣ ስለዚህ ሙያው ላይ ማበረታቻ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንዴት ያገኘው ፕሮግራሙ? በጣም አሪፍ ነው። I enjoyed it. It was very nice. Amazing clothing, beautiful talent. Now we're just here to support the vision because they're supporting women, they're supporting a lot of people. So we're here to support, and it was a good show. This is not your regular bidding. I'm doing this because we know why we're doing it. In every stitch here, there's the story of a woman who cannot raise her child by herself, or 2 or 3 or 5 of them at times. There's a story of a woman with an autistic child. There's a story of a woman with a child that's born with a defect. There's a story of a woman who has a very difficult life to decide whether she can go out and make money and win bread and come back, or stay home and take care of her child, for whom she cannot hire anybody to take care of. So she is basically what they say between a rock and a hard place. Arba shibir aginchallo lezinyo. Congratulations. 40,000 for this one. Oh, he's gonna match my 60,000. Yes. ቢያንስ ብር ሲገባ አታጨበጭቡም በደንብ ቢያንስ 100,000 ብር. Shall we say sold? Okay. Going once, twice, 100,000 sold. Come here, come on. Sold, just paid 100,000. በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነበረ። በጣም ኢንጆይ አድርገነዋል። ሰርፕራይዚንግሊ ቢድ ኢንጆይ እንደሚደረግ አናውቅም ነበር። ሶ ባሰባችሁት ልክ ሄደላችሁ? ልብሶቹ በደንብ ታዩላችሁ ወይ? ባሰባችሁት ደግሞ ዋጋ ተሸጡ ወይ? አዎ ካሰብነው በላይ ነው። በጣም እኛን ራሱ ሰርፕራይዝ ያደረገ ኢቨንት ነውና ቢድ ስሞክር የመጀመሪያ ነው። ለየት የሚያደርገው ደግሞ በእናቶቹ የተሰራ ነው። እኛ ሰፖርት በምናደርጋቸው እናቶች በተለያየ ምክንያት ቤት ቀርተው ወጥተው መስራት እንደሚችሉ ላይ የማያውቁ እናቶች ነበሩና የቢራራ ገነትን ትሬኒንግ ወስደው ሰልጥነው የህይወት ክህሎት የሙያ ወስደው እኛ ከማሰልጠን በተጨማሪ ቢጂ ክራፍትድ ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ነው የቢራራ ገነት እናቶቹን አሰልጥነን ከማስቀጠር ከመተው ውጪ በተጨማሪ ራሳችን ቀጥረን ምን ይመስላሉ የሚለው የምናይበት ለቢራራም ሰስቴይነብል ሆኖ እንዲቀጥል ኢንካም ጀነሬት የምናደርግበት ዊንግ ነውና ከታች ጀምሮ ባፈራናቸው እናቶች እንዲህ አይነት ነገር ተሰርቶ ይሄን ያህል ብር ኮስት እንደሚያደርግ ማወቅ ራሱ ለኛ ትልቅ ነገር ነውና በጣም ደስ ብሎናል። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር። Ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready for the biggest piece? Show me some love. Are you ready? Hit the music, DJ.
For the cause of that we are all here, this dress should be sold at least 400K. Come on. Come on. We're going to do a catwalk. 500,000 Ethiopian birr. Look at this. በጣም ደስ የሚል ሪዛልት ነው ያገኘነው የልፋታችንን ዋጋ አግኝተናል ብዬ አስባለሁ በጣም ክሬቲቭዝን እርስ በርስ መረዳዳት አለብን ፕላስ ሌሎችን ሲሰሩ ሰፖርት ማድረግ አለብን ስፔሻሊ ቪዥኑ ትልቅ ሲሆን ለፐርሰናል ብቻ ሳይሆን ለሌላም ሰው የሚሆን ነገር ሲሆን ሰፖርት እናደርጋለን ሆፕፉሊ there's more things popping for Birara Gannet and we'll be part of it if they ask for any support we're there for them ይሄ አላማ ነው በጣም ለቀደሰ አላማ ነው ብዙዎችም በጣም የሚመኘው ነገር ነውና አንድ ሰው ብቻውን አይደለም እሷ እንደ አላማ ይዘው ተነሳች ሁላችንም ሰፖርት እያደረግን ትልቅ ደረጃ ይደርሳል ብዬ አስባለሁ ብዙ እናቶችን በዚህ ስር ይረዳሉ ብዬ አስባለሁ ወደ ድንቅ ቤተሰቦች ቢራራ ገነት ያዘጋጁልን የፈንድሬዚንግ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበረ ኢንጆይ እንዳደረጋችሁ ተስፋ እናደርጋለን በሚቀጥለው የድንቅ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት